Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala sun kaso ke nogondi na kan karan wa mula tindi le kun nogondi ona kungol ni kamo sasa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أرواحنا دومي غدي ويجون بلاندنا إن شاء الله تعالى يعني ودا بوغارسي سوغو ولا إن شاء الله تعالى ومارسين قصوندي le 28 mars 2021 c'est bien question qaso be oga katai masha Allah ma aga katoi komi kebe gani ana hankaran kai masha Allah anto sutu agun wadna sumu qaso keni qaso ado qaso kutun tabana man kandugu oga asumunu c'est-à-dire ado qaso kutun tabana et puis baraji mori qaso nyani yonkin chaha qaso nyani nafakhunun tuye qaso qani serisu kama suma ana fakahum bangande nyani mawate karaganede voilà bo kebringola to adi Allah subhanahu wa ta'ala ti sume ki ike imiana suma nan baraje ntuga den kinnei yo kebringa nan qaso golle ngani mogobe angana hisri bane dabari kebe gani hisuru kabiya ina kenya kapai kagati golle ngini mekita akhi kebringa on kawana hammin ta gotayde antaru batiyeki kutambanede har na handen kara ka ho hana be wan nasihan nabarni ka gumundangani sun kaso ki harangani de roarono tamarendi angani ya sadaqanga anni hillusu barajin kita hillusu barajin mania an kurenya nangi naga hana kenni ikum pakke goya gan kamma angali haqqin kina anda baraje kita angali langani na khadi anda baraje kita baraju yishilli anda kun kita yo kebrenga ona tughadi kagumunga li hala yugod barni khadi sumu gasuke no gondi awarni ti fitna nga kagumundo menaha anani gai suhay allah kille nyadi suhay baraje muru khaso nyadi kenno yo maniya ko na kan karan ba na kan karan bane hede isuhay na habana neke kangi ni kago nyigo ke aranta jaxe ko bono nakini kadun ko wala magana jaxe ko bo ke kaso di magaso muke akem pa junta ka kan kibare sui kasun wana kini ulur kinanti khani kiten chanche igani desa euro kebe kini madamunga igana ise harina nya 300 euro anta kenda barni de ahay desa nyoro yeku igwa degene kara ti tampinto benugano tampinte adange nan kore gedia ani me kore annan qawa epari annan qawa yande modelin chuko bono aga hetnan ti bonondi de karoya katakura lemun ku benugano inanya khaliti su qasoke kay gonu papanu nyugonu kunna golli ki khirni bakke kunga nanti ka profitere na karsi gore ndenge kara ngasi kana makanya duko intahu oui parce que d'un côté aganani kuriki haju gantai walma anti ngani na kan dépasse ne mo sun qaso ngaran nan kawana kitten chance kame hinni jaxe ki akamma hinna jaxe ki 50 euro ki akamma des fois voilà bo kebrenga kingarniti ya khalimo na khay ki sun qaso no anga to yeti shaytani ina kharunye ki sun qaso no kharta ya khalimo billahi na hankani harta ya lemon billahi na men ko lombotono harta ya hunga hinna kutne sun qason no shaytanu kebe uga to kempede duran shaytanu ne ko kakandi i me duran shaytanu kenno shaytanu public ke ganta ba ay yo kebrenga ki hali fitna likile wa sun qaso ken gondi ugala ya hunu ngari man tangenga bugudi ibatenga to nafa ankara ngade ngeneti allai ananyat fitna awagil problem mu kay khadi anga nyini suru gunadi ki gollu khore bo gadi an kawana dabari ka intahar kana ga hadide ina kame ujine de ngi katti mare megoy kadoda te ta ga kuye akanta kanna hande kende kanna hande
bo kibringa fitna nya habu kame hagalaro allan kille di papa ngana sihi makagu nyugo ngana sihi makagu nyimmanke ngana sihi ananya makangi anati laro alla kille ke be alla kille dukko yenyen ki ke du dukko yenyen ki gui o kibringo ona afamu kantuga sun kaso anga dépassé dagradne a multiplier akalinga da angana 20,000 kuyi on a tout 20 centimes sugadi walma 10 centimes sugadi abaraje ngani kitene hisuru agayi tugade hisuru kabiyai Allah subhanahu wa ta'ala mianti ke ngolle yatu ya remplacer ni ike me sahandan ku ke me ne remplacer son kasonga yo kibrenga enni roma 2 euros ma 3 euros aga multiplier nan kaso kutunu mo be son kasonga ho kapai i miana kencha hana yo keta makoro ganati serebe danga no kumbane ona mengari golle nyala kammo anta wina nyaako an wini tawono yo kebre ngorna essay sun kaso ki baraji mur kaso nyani be sun kawa annan chumpalle mo ngana sumpunchona ande nak anna ken sumpusen kammo har sumpusen likille ngabe gabe kaddudo goto problème ngay no be ka ke gérer kama ka wari me kake et puis radi anke ngana inaka handengene duru goto madamo kibe man kamani ganda na honne annati pakere ngade na ujon tamde gati mamanga na ko so hoyge son kaso ke ni dude matay mankenti kammo problème kibe ga madamo mahano golle ke men yawo ya kharenga ho mulla anga ma to sirun konno anga lego ngara gala ya kharem ma khoni anta ya garki mulla anta hin anta hin jalo no korna duru goto ku hinda munnu sun kaso ki gana kini baraji muru kaso nyina huga sadaka mbagani de problème ku beno wakandi wono duro goto ndabari mo iraga gerne mo be har karan ku ku gona di anga nyini ikuna tamaraki akhobono ta ikunta sima ya ku kutunga no ya ku kuringe he sun kaso su igane sugurin malima igane sumun kutu ikhamunda ikapalle maki gubudo ngana alu tamare pakke ngana di khalu tamare pakke nalle akharu ko akemul mo siri kamanga nyini tonto kenke akenda gana line tagana tamarum pai no alfan ne kamego de kinne ya khana tamarin pakke go gobo ada nari ana sokonti kenya ngemmai kamanke ngani kagume nan kitelanji banda tamarum pai ya kharu ku khanta kemulawo e khamunda e khaga tamar ke gobo barji mur khasi heya kharsi kina kenga nyana hibe ana nyama ana barkenga wala kibri ngona tunanti sun kason kai hadi Allah subhanahu wa ta'ala lakin bangando dengan nanti man zal ladhi yughridu Allah qurdan hasana fayudaifahu lahu wa lahu ajrun karim kuna tamboloni ki Allah sartin pai kollem pai ngadien no pai kona no akamallaga tamboloni ki Allah tambon posire ina tambo ke mitpila dangani ko tarinto nogondi nyammo ko be galdingira tugadi nyammo ko be galdingira inakin ko na no alla ga dabarni o keberenga akhinu benu gamma dudu ko to tampinto benu ga kandi gida nyakharu bayinu aka kanta khallemo dudu ko to maga mungu ko nyi ko anu ho hammin tonga mo siri angan kawana sadaka kiriya pawni ku baraju hilliyai ta galle magu haqqida angana sagina kamanya kadindi kadi baraju hilliyani barajen pai ta galle magu nukum pai gela kana nyam bayi ganai kembrenga baraji sadaka barajen pai sumpum pakken barajen pai angira nyakaringa nai barajen pai sumpum pakken barajen pai anga makku dabari akutinya sumpunya kutina halle angira nyagarti gana mu tanken na kame ujine dépassé karo igoy akendi re mu ngata gono entatu gisu mu kutunu mu gobe haran cingala dabarti allahi ala hutta sakenga aganta mu gunu hibe epi harangane na handingene katti gida nyagarku sukko humantenga anga nyini gwadi ina sukaram botoro marum botoro tembudo ina de katti gida nyagare goyi ina kamona katti de katti gida nyagare goyi wal mana tembudo takande de katti gida nyagare goyi
angani kun dabarni bani nya to kunna makaradi anna bani kanya mara maka kada no ngana khuro khura maka ken kuna dangan bawni gidan ya harunta system igodi akina haranji kama akina hay haranji de ado kitti duru gume nya tencho ambana kara anta khili kundunga me digamentan ho warakate banken pa kina ke jatene akem maka sere maka haranji kaser du kutte nyani iko gabeda sigi kutabanu ayde ini birenya manuni anki nya khene halle kendi ganati ken kina haranji yagarunna tikina haranji ka kina na haranji ka igun tabana bo kebre nganga nyini gonu khadi me ka gol nyam bala fu nyandugo ken kai wala kebre nganna kunchu krosinya sumu ka sungana kinyi duro goto baraji mur khasuni banan de sugadi anna duro goto maka tanna to papam maka papan kam maka to lemme maka har yakki igu kebega atti jamane ken gonga ance ngana nya ampak ngana ngana desa euro adengene fi sabilillah annati madam da 50 euro hay yo ngaki de katam may ka gelanga ngere sirebe to 50 euro pa an kana de katte anni takandiro menaka fitna kebega kandide anyemene haranga nay anga mun gemme kan tando ya garbe naka lemme be galinga ta to kado manu kinne ala kado nun kinne ya resu haranga ne uruhon kun gon lemme be galinga ta dis signal man da barkate tanan so ina ma so ini khanu ki daga utma so ndo me wala an yaqini me amma kan de ta ayo aga ma ken jere a sun qaso ngana kemma jere otni mani kenne agaro kundunye agabu kundunye kebe gamur ne sun qaso no gondi antar kite ama kite wo bo kebre nga sumu kasunga baraji be gadi a multiplier khorna duro goto na dépasse ndabari dépasse be no ka wajiboyi wona kunda bari hibe no ka ketim palle moy ngodo na kunda bari ke gabe tambinto ga soro wonu wonde ya munda inchu musume kini kama farla nye de khayjo tin tagorenye isu mun ina ko isu hurni mania ini su muku tonya na mania ki joti nga seri gabe o kana kuno gondi Allahu akbar kunyan kawadde mene sasa kunyan kawanan demi do demanden kawa ido demanden kawa mo siri kawna duro goto ma tambo ka o faksi gumunga akan tatugina halle odon kullu ko kampe surunga kende bari na la ilaha illallah nan kuna karaba nga tambo nga shine ama faksi gumen kem faksi gumen ta saka haranci sasa a faksi gumen tano itirni faksi gumen tano ngani tambo nganta tamballe ma agantiro serena ko misale serebe ga yeru kuma ni madde bari na dinga tambo nga kara ni as faksi gumen ta france ngine ke aren kamanta on nan tokomi ku hindambu nume ma passe ido seronna ndo soro sikki masala e suruge en bu soro karage Allahu akbar i meto alle moyna ara saga mun dira ga immede ni tirne baski la kadoki utude gollu khore ki la kini me soro ye khati serena kende bari na gollu khore ndaba di karaba nga sun ka sun ga bari mundi nawti ina de kati kalligo kay gamene ke ngan to nyen ko tambo nga tere tambo ngai lemmel la tatirne Allahu akbar ato ke bedalan kanne de haragane ke gane dabarne fitna be gane riken no gonde kem pamundia gila gane ngai gollinyan kaga perdi kem pamunda kamanga wali makibar be tanaga sara no gonde kem pamunda kamanga ka hala kin garanye me honye ke tare andangai irgira khallen parenta tagaw igada ken wudo serebe I hayda hutana ni ngani keta ay mekliya ken kin ngara na ile da hutu otanai kun fitna ni gasar ni de bun nokondi boke bere ngokorna isi ku sadakan dambun nukundu alla maku tawi korna tudo goten dabari ugan qana nugudun qura ko suronda mobe hogan tamma ngalangen ne ke bani wutu faring alayhi salatu wasalam hadis serebe gana hammin tagu sere gola gollo khore dabar khori koy Usman ibn Affan gal gollo khore ben dabar wal ma Bakar gal gollo khore ben dabar nanti wallahi se ganyinge da Bakar gollumme wal ma Usman ibn Affan radiyallahu anhum nay gollumme no dabar ni alla li barajen kina ngandu guda
ken paya amma dabari me ab kem baraje mede Allah wa kem me kinanga na sabu nyang chondo me tiga khalas tanga hammin ta go tanga kori am pami tayna tanga nyana Allah ma ken chenna hadi sikante anda kem baraje me kita sikande suron khano ngani hadi ido firawuna ma mengar kiyeide ido kharna me mengar kiyeide qarna junubu keme kam Allah hammin ta go to hoburenye ima dabari hammin tayna hammin ta go tayna taga nyinda ka konto inda sabu baraje ke complain am maganungan kibringa mumini angana hammin ta go to khere nyangi nga maka dabari golle ke alla na sahanan danga baraje ni angana hammin ta go to gollu bure nyangi nga kanyi mail nimisine na togono asahine baraji bane kangana hammin tagutu gollu bure nyangi anda nduro ko tenda bari moy makirey moy suante lew yo kibringa asahine golle ki junubunga kibringa khurna yise hugan tamma hammin tagutay nanto hugan yimma sukatu do katiken ta tokkokun aranyane me khadi alla wa gancini tuwanu ndanga wal mabannanu ndanga ni kati hulani qotangayde qonta yiseno na hoden kata hodran qonin timma khamme kati masha Allah kundi himewna na solon chungindi kata kamandu kana bagandi ana kwanka ngala bagandi kimbaraje mi anche hina andangani o kebrenga sunga qurna dulogote ndabari umma golle ke to papa num bane maga e piradi igu kuy mebe gani maga duguta nan tanke no tamaru ngarni bane no ufanna nyangana kharsimu sunya kinni madam qay ay mena daga sagandi ana tamarun qobadi nari braji mur khasunya ni haral le minne kibe hay kandi anna nyangana harsin kiro kinnen ta ndakina ngame an kana ho sadaq e besu wadan ciri bakka kayi guna din takenda barni lemnu gona te anna nyana maniya no kharsin kinai haraga nanya lemna bucinu goy hangu diroi anna waraka tammamai hangu senkiroi anna dingi katamma walma hangu katiru anna kerdo an vaishire kusu ko mantenga baraji muri kaso nyini maka andu wara kundu wanci nyega depasu mbagani tatanya ni kagumenga no depasu ngano de kankana hari katiru ma 5 euro tu lemna mbuchunu benu gano de iga karsin valent annati ntadi euro kinanga de katamma walma anna di euro kidingi takenyi metogonga nanti katu hulaniti baraji kana sahi adangani an qawtu lekin baraji baraji anki nga baraji ke kitana ken baraji ke timmantenye bake bringa muri killen gabe nyini anya ko kubenu kaga kara yin kadi anna hodin katay angana haro den katay han wujune hilma wujine yo anna hodin katammayan anyi me shuroi kini yakte ke me para hena shuro anga kinu kuna munda te kunya to kharsi ke dingene katay ya kharuku khana munda yi khani kitidu ho ku ya dingene katimanoy awa gilli ya kharem ya kun kanu yi me kayde galanga na kharsin dinge ke tay katim ama ke tururi haraga na wujunu hillanni kini ya kharki kay anna tanyi me khan den katamay ya arke mena kene kati sara ya arke akenyi anki nya kharki girni ndan kini ya arke annati kidinga katamay anna girnda nyime kibringa kesurni te sababu ya ga khanu njidini e pira surtout son kaso ken gonde khadi ya kharke man na kharsi memul na denga katay nanti anne kini antampindo be an kagitu pro hana barajen kita kagum gugun kuna kharsi ka dingene ta kumbane na dingena kundumbe har kubenu ka badake kedide moy ganti maka angana har wujuro sikki dinge akhi anna wujine kine nanti anyi megan choro surube nutu son kaso ni baraje mur kaso ni ken tasiri mbane ya kusu sumen de konta reflexe no kusu parce que otmani baraje mur kaso ni baraje ni mania amit kulenia bawna allah subhanahu wa ta'ala ti hadith al-qudsi no as-siyamu li wa ana ajizu bihi wal hasanatu bi asri amsalha nan kaso baraje ni baraju kabi kunyan kapampu cibane ke kame golle nga kinni ke megata an kan kawa mandaban an kimbe gana sarahan kini surunga alle nyaharenga kara mangnya an ka gunya harenga karo
annan kawagalan ujinu hillu warkatai anna ujinen ka haynanti ujinan babara jumur qasuni nan yimme kana andu do goten dabari annani kin soronga natin du alle munda amma ngari ku kabere munya ka pirti parta makaraga sadaka nga killan ken bani no aga gilli tampinte kibe sadaka nga asabun hohoy antatu wala sadaka partne hada mari mundu sikiti gabi ana surtout sun qaso angana su seretu sumu kuto henkine antaxamugunan qorna durogoto kusu kundu ayetnanti ku kundu tuwanunga sehni kamma ka ku hatan pancunda bunnu ama kabo mogo siri wanga la tuwanunga sehni kamma ka ku mecunda bunnu kunto ku birendi anga nyini kine kebe gati haranjita akel la tampele ujene ne gati kalluni ya harake be gakara akan kawana haru ujunu shiki wara anna ujinen kini an ka tampintong anyi me kana shirotai kainta du ne kinga ya haru gono ka jamane ki ikina nu me qoso nyi me ani kunna karsindenge na karsingirni idu baka nanti kun shirotai intakemul ay gunda munnu kanu gana siruno seresu de gana ko ya harake rat nan tanyana anta do kinga dukku igu no ha fi sabilillah ndabanni yasuru mulina ndemana yare kenta bakala hakke sukko humante ya khalle mum pille masawmiya parce que ndadu ne me biltunu bay ay gunda munnu ma ya khanda munnu gana kado goren kita ida hari ganta sahande to ida ko ita galle mon lemun tandaga anake hayda kaygana problem ngide ida na rena so ne tabali kam kaba kuduro ina kay sunqa sun paru ona mun de problem wam bono wala khorna ise insha Allah ta'ala ona siga khadaire وما توفيق إلا بالله ونتغدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا